Hello, tapos na ako ngayon naglinis ng bahay. Ayan, itong papackage ko. Tingnan, grabe, hindi pa alis. Dahil wala pa ako pambayad. Yun lang yun. Yan, nakalinis na ako sa bahay ko. Ayan, malinis na ang bahay. Wala nang alikabok. Yan ang halaman ko. Bakit medyo umano yung halaman ko? Nasobrahan ko yata ng tubig. Ayun. Ayan. Ang akin aloe vera, malaki na. Yan. Tapos yung akin money, yan. Bigay ng amo ko yan. Yan, money. Yan naman ay regalo ni Frank sa akin. Noong Valentine's Day, yung regalo sa akin yan. Ni Frank. Yan. Yan aloe vera ko, kaya lang parang nasubrahan ko yata ng tubig. Yan. Yan, sobrahan ko ng tubig. At saka ang aking sobrahan ko yata ng tubig yung aking itong aking orchids na yung flower. Alala. Tout ça, c'est anglais, là? Hein? C'est quoi? Ça? Oui. Philippines. Ça? Tout ça? Oui. Là-bas, Philippines? Oui. C'est à moi. Bah, dis donc. Bah, dis donc. Il faut encore un carton, alors? Oui. Encore un? Peut-être. Non, c'est ça, Pépine. C'est comme ça d'abord. C'est atong la tira. Ouais. C'est pas arrivé là, mais c'était là. Ah, oui. La sangria, tout ça, ouais. Ouais. Ah, bah oui. Okay, nakalinis na ako. Yan, nalinis ko na siya. Yan, nalinis ko na siya. Pati yan, nalinis ko na. And, dyan, nalinis ko na rin yan dyan. Dyan, nalinis ko na yan. Yung mga jacket ko, ulala. Oh, c'est pas possible. Bah, si, c'est possible. Et c'est bien. Ah, ça nettoie, ça y est, enfin. Enfin. Nalinis ko na yan dyan. Pati CR, nalinis ko na rin. Yan, CR. At sandoban, nalinis ko na rin. Yan. Yan ang mga ginagamit ko. Sunsilk. At saka, yan ang ginagamit kong sa mukha. Yan. Yan, saan diba? Binabad kong basahan dahil, di ba, yung machine ko ay problema. Yan, napabango. Okay, bye-bye.